एक सवाल आया, क्या नया साल के मौके पर खुशियां मना सकते हैं? एक ही लाइन में जवाब दूंगा, नादा ये कह रहा है नया साल मुबारक। एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, नादा ये कह रहा है नया साल मुबारक। तेरी जिंदगी का एक साल और कम हुआ है, तू अपनी कब्र से एक साल और करीब गया है, अपने अंजाम से एक कदम और करीब हुआ है। ये मौका खुशी मनाने का नहीं है, ये अपने आप को जांचने का मौका है। एक साल में हमने क्या गवाया, क्या पाया, और आगे एक नई उम्मीद और नए किरण और नए हौसले के साथ अपनी कमियों को दूर करने का मौका है। ये सेलिब्रेशन का मौका नहीं, ये जश्न मनाने का मौका नहीं। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमाए, कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक दे। हमें तौफीक दे कि ये जो जलसा हमने मुनक़िद किया है इस मस्जिद की तामीर के लिए, अल्लाह इस मस्जिद की तामीर को जल्द से जल्द हमें मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने के पहले एक बार फिर मैं आप सबसे बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा, हमारे बाद मुर्शिदाबाद के एक आलिम आए हैं, आ चुके हैं वो आप সে গেছে তাই তো ঘরের নারী রাস্তায় নেমেছে, কিয়ামতের আলামত এসে গেছে, তাই তো ঘরের নারী রাস্তায় নেমেছে। ওরে হাট বাজারে কথা বলে মাছ বলার সাথে, স্বামী তাহার দাঁড়িয়ে আছে ব্যাগটা নিয়ে রাতে। ওরে মাছ বাজারে কথা বলে মাছ বলার সাথে, স্বামী তাহার দাঁড়িয়ে আছে ব্যাগটা নিয়ে রাতে। আর স্বামী নিলেন মাছটা টেনে, স্ত্রী দেয় টাকা গুনে। স্বামী নিলেন মাছটা টেনে, স্ত্রী দেয় টাকা গুনে। স্বামী স্ত্রীর যেন সেবক হয়েছে, কিয়ামতের আলামত এসে গেছে, তাই তো ঘরের নারী রাস্তায় নেমেছে। কিয়ামতের আলামত এসে গেছে, তাই তো ঘরের নারী রাস্তায় নেমেছে। ওরে বরখা পরা বরখা ছাড়া হাট বাজারে ঘরে তারা, ওরে বরখা পরা বরখা ছাড়া হাট বাজারে ঘরে তারা। কেউ বা আবার বরখা পরে বুবুটাই ফিট করে রেখেছে, কিয়ামতের আলামত এসে গেছে, তাই তো ঘরের নারী রাস্তায় নেমেছে। ওরে হাট বাজারে মার্কেটে যান দেখবে শুধু নারী, কেউ বা আবার সেজে কুজে করছে দোকানদারি। ওরে হাট বাজারে মার্কেটে যান দেখবে শুধু নারী, কেউ বা আবার সেজে কুজে করছে দোকানদারি। আর সব কিছুতেই আছে নারী, কেউ বা চালায় হোন্ডা গাড়ি। সব কিছুতেই আছে নারী, কেউ বা চালায় হোন্ডা গাড়ি, কেউ বা আবার অফিস আদালতে চাকরি করতেছে। কিয়ামতের আলামত এসে গেছে, তাই তো ঘরের নারী রাস্তায় নেমেছে। কিয়ামতের আলামত এসে গেছে, তাই তো